lagi dengan saya Wan Mawil, Mas Bro. Hari ini kita memancing ani lagi, Mas Bro. Terima kasih ya. Gimana keseruannya kita, Mas Bro? Kita langsung buktikan. Mantap. Oke, kita kum-kum. Oh, kan gabus. Kita bikin tempat dulu ini, kacau ini. Kalau nggak bikin. Mulai ketemu sana. Mantap. Udah ngono lah man. Wah, mantap, wuih. Mas Bro. Wah, iki Mas Bro. Wih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Mantap Mas Bro. Kita nano lagi. Oh, dandan pancing. Mantap Mas Bro. Iki Mas Bro. Aduh, kone suketan. Aduh, kacau ya. Aduh, kacau ya. Waduh. Waduh. Oh, lepas Mas Bro. Mantap. Amit ya, Pak. Amit. Oke, Mas Bro. Mantap. Loh. Sampai melumah kaget aku. Pak. Awas, ngerasa sembrono peduat engko. Kok terbungak-bungak aku gara-gara sampean Mas, ngono. Ngomongin ngono kuwi lho, Pak. Wih, mantap. Buyang dhisik. Sombong ya, Pak. Iya. Asem memang. Jarak mancing direstui ngono kae lho. Wah, beda iki, udang kok iki. Wah. Jangkrik Pepep.
Wah, narik neh wonge. Gede ta? Wah, pas. Dia nggak kelawan dia orang. Masuk, nangkep ya. Pep. Cie. Masuk apa goni goni. Hmm? Masuk goni. Yo yo no, ora ditunggane piye? Mari bos. Ngeden. Bibirane apik-apik deh. Asem. Hilang nih rasa kabel deh ini. Oh, bro. 2 ekor jackpotnya ini. Mantap. Dan ikutin terus video dari kami Mas Bro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Mas Bro. Jangan lupa loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami Mas Bro. Oke Mas Bro, kami mau pulang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.